Čije su fasade? Naše. Fasade su, što se tiče zgrada, to su u biti, to je zajednički prostor. To je u stvari, recimo, neko vlasništvo svih stanara koji žive u određenom objektu. Stanara te zgrade, ko živi u tom trenutku tu, zato što ipak on će tu da gledaju. Tu jest možda i neće oni da gledaju, gledat će svi ostali, oni svojih domova, to i ne vidi. Mi gledamo i mi smo ti koji trebamo da promenimo izgled fasada ako nam se ne sviđa, jer mi tu živimo i trebalo bi da odlučujemo o tome kako će izgledati. Ako već ne možemo da odlučujemo kako će zgrada izgledati ili gde će biti ta zgrada, trebalo bi da je po svom ukusu išaramo. Pa fasade su većinom vlasništvo grada i ljudi koji žive u gradu, ali mi umjetnici nekako trudimo se da prikupljamo fasade i da dobijemo neki dio njih koji su možda dio naše mašte, a možda u suštini jesu naši. Zgrada faktički počnu je prozivati po muralu koji se nalazi na zgradi. Tako da ja mislim da je to od ljudi koji tu žive, a i opština je isto, mislim, od ljudi koji tu žive. Tako da sve je to naše, sve je to od zajednice. Nekako ovo drvo je prva stvar koju smo uradili, a evo sad ćemo da zasadimo 1000 stabala radeći s ovim bojama koje pročišćavaju vazduh. To je zanimljiva slučajnost. Pravo zanimljiva slučajnost. Ja se zovem Benjamin Čangić. Mi se nalazimo ispred prvog projekta koji je Obojena klapa realizovala davne 2016. godine. Sad nekako djeluje kao da je to bilo prije 20 godina, bilo je prije 5. Pitanje je mural koji smo nazvali Ciglane pluća grada. Baš je možda i simbolično što se nalazimo ovdje, obzirom da sad 5 godina kasnije zaista pokušavamo da u gradu postavimo ta neka pluća grada. Ideja o organizovanju jednog street art festivala u Sarajevu u meni raste i postoji nekako od kad se bavim street artom. Jedan od najvećih razloga za pravljenje festivala je to što je festival jedan divan način da u jednom trenutku i nekako jednim potezom oslikamo što više grada i da uradimo što više murala. Nažalost, u Sarajevu
ulična umjetnost nije toliko razvijena koliko bi neko pomislio. Uličnih umjetnika nema malo, imamo puno grafiti crtača i Sarajevo je stvarno ubijeno grafitima, ako tako mogu da kažem, ali u pitanju je tipografija, a ne slika i simbolizam. I s cijelim svojim radom i angažmanom mi pokušavamo da razvijemo i uličnu umjetnost malo više nego grafite, zato što grafiti se nekako sami po sebi razvijaju i puno lakše se razvijaju nego ulična umjetnost. Street art je jedna od retkih umetnosti koji su nesebični. Znači, street art je tako i nastao kao poklanjanje gradu, slike neke na zidu ili grafita. Znači, bukvalno nijedan street art umetnik nema nikakvu dobit. Danas, mislim, taj termin znači puno i on obuhvaća dosta toga, znaš, street art je i lijepljenje stikera i ne znam, i crtanje, lijepljenje nekih postera, što recimo Banksy radi, oslikavanje murala, oslikavanje cvijeća, oslikavanje nekih likova i možemo reći da su grafiti, hajmo reći, dio toga. Mada, grafiti su bili prije toga i uvijek su nekako stoje za sebe, da tako kažem. Ali danas mi ne smeta ako neko kaže i grafiti su street art. Ako u street art vezujemo i grafita, ja ih vezujem. Za mene su i grafiti dio umjetnosti, dio street arta. Recimo, krenuli su nekad poslije rata, kada su se ljudi koji su bili u izbjeglištvu u Njemačkoj, oni su se vratili, bukvalno su donijeli grafiti scenu u Sarajevo. Ja sam počeo sa crtanjem neke 2002. To vrijeme je neko bilo, recimo, zlatno vrijeme, jer ja sam živio baš u ovom naselju. Grbavica, zgrade su bile sve srušene, imali smo priliku da crtamo gdje god želimo. 80% mog društva je bilo umjetnosti, crtalo, oslikavalo i vjerujem da nas je to usmjerilo u neki drugi život. Recimo, svu ušteđevinu, sav novac koji bi dobili, recimo, za užinu ili nešto u školi, mi bi čuvali da kupimo boje. Pa u srednjoj školi, drugi razred srednje škole, sam se sreo sa kolegom s kojim oslikavam ove godine mural i on mi je pokazao neke svoje radove i naravno rekao mi je grafite da crta i to i kao i svi, većina u stvari velika. Kroz grafite sam za početak ušao. Prvo sam počeo od tih slova nekih i onda sam nacrtao jedan mural sa tim istim kolegom, pa onda drugi mural i polako sam onda počeo i sam da radim. U suštini grafiti su me uvukli u svu tu priču ulične umjetnosti. Tako je sve počelo. Grafitima sam se počeo baviti prije nekih 10 godina, pa su murali došli nešto kasnije, par godina kasnije. Dragi ljudi, žao mi je što prekidam muziku. Mi smo sa eventom počeli u 12 sati, a odlučili smo sad u 2 sata, kad je nekako najveći skup ljudi, da kažemo da je Fasada festival 2021. godine, odnosno njegovo prvo izdanje, zvanično otvoreno. Hvala vam svima što ste došli. Uživajte i nacrtajte ponešto, bilo bi lijepo. Pa moji početci sežu nekad osnovna škola, ljeto na prvi srednje, to je 98. 99. godina, kada u suštini nije bilo puno grafita u Sarajevu. Ono što smo mogli vidjeti je grafiti koji su došli sa strancima, koji su dolazili preko nekih međunarodnih organizacija
i ekipe koja je u ratu imala sreću da bude u izbjeglištvu i donijela je tu kulturu ovdje kod nas. Shvatio sam da u Sarajevu postoje ljudi koji imaju poprilično identičan afinitet prema slovima i bojama kao i ja, svi smo se uvezali i evo, 22 godine kasnije, pun je zid mladosti, mi smo sad malo stariji, malo manje kose, ali sretni zato što smo uspjeli da uspostavimo nekakve temelje ovome danas. Grafiti su jezik koji pričaju i razumiju samo drugi crtači grafita. Dakle, to nije baš za šire mase, da tako kažem. I razumijem kad neko dođe negdje i samo se onako brzinski potpiše da to nekom može izgledati ružno. Grafiti su za mene u tim počecima bili mnogo stvari, konkurencija, naravno kreativno izražavanje i sve to, da bi danas postali jedan vid terapije. Dakle, danas se ne ljutim puno kad nešto loše nacrtam ili, znaš, ne gledam je li to sad toliko dobro ili nije, ne pokušavam da se dokazujem drugim crtačima, niti sad nešto ulazim polemike s njima, što je prije bilo, naravno, jako često. Nego danas to radim više za sebe. Grafiti su u svojoj suštini označavanje prostora. Kao pas kad dođe pa označi teritorij tako što, jel? Isto to su grafiti. Grafiti se često miješaju sa parolama. Znači, nekom je grafit isto kao kad neko napiše, ne znam, ime stranke. Znači, nije ista stvar, to su ljudi koji rade, ovdje imamo crtača koji su umjetnici već 20 godina, znači i to je neki zanat koji se kuje tokom godina, tokom cijelog života, tako da sigurno jeste umjetnost, sigurno nije dovoljno shvaćena. Mislim, ima to možda u neku ruku iz svojih razloga, negdje se radi o vandalizmu, negdje o ukrašavanju zgrade i teško je to ljudima sve skopčati šta je šta u okviru svega toga, ali sigurno sve to ima svoje mjesto i u hip-hop kulturi i generalno u nekoj uličnoj umjetnosti. Lak, Benok, Tume, Rutz, Zeone, Seko, Blame, Rek, Patu, Tvek. Pa to su zvučna imena sarajevske grafiti scene. Pošto je prvi event u pitanju, kako smo gledali da okupimo više starije generacije writera, odnosno grafiti crtača. Pa prvom grafikom se smatra otisak ljudske ruke na pećinskom zidu, a grafiti se, kako znamo, crtaju na zidu. Isto tako da je to možda neka sličnost i da su grafiti, možemo reći, potekli iz tog pećinskog nekog slikarstva i grafike i potrebe čovjeka za nekim izražavanjem svog bića i svojih emocija. Isto često pričam tako sa nekim starijim ljudima i oni govore, znaš, kako ne možeš ti na tramvaj nacrtati grafit, znaš, kako će voziti tako, pa kako vozi s reklamom, znaš, mislim, ko pita putnike da li žele da se voze u tramvaju sa reklamom, koje, by the way, ima također koji prekriju i prozore. Dakle, ti sjediš u tramvaju i ne vidiš, brate, ne vidiš napolje, ne vidiš na kojoj stanci, mislim, ili vidiš, ali teško moraš nešto da to razumiješ, viriš tamo. Pa pazi, vandalizam kao pojam, potiče iz, bar koliko ja znam, stari Rim i kad su vandali kao pleme uletili i sve razvalili. Ja ne vidim da mi danas ovdje išta razvaljujemo, uništavamo, naprotiv mislim da neku staru oronulu fasadu činimo ljepšom, šarenijom. Jako puno je ovdje mladih ljudi, porodica, male djece kojima je to jako zanimljivo. Samo uzmi neke, recimo, druge boje pa da radiš možda sa svijetlim unutra, čisto da možeš fovati drugačije. Dođe u grafitima neko zasićenje i čovjek mora da se okrene nečemu drugom i samim tim to me nagnalo da pređem malo, da istražujem i da promijenim stil i tako dalje. A i festivali, ljudi te zovnu na neke festivale, pa prihvatiš da nacrtaš nešto malo drugačije, pa čak i u nekom komercijalnom dijelu ulične umjetnosti. Dakle, street art, ulična umjetnost, kako se prevodi na naš jezik, je oslikavanje zidova, u raznim manirima i raznim tehnikama. Postoji ulična umjetnost koja funkcioniše samo na određenom mjestu, pa vidite znate, možda portret djevojke i drvo joj je kosa.
i slično. Ali to je dakle, samo stvaranje umjetnosti na ulici koja će ostati tu. Da bi se jedan ovakav festival koji se dešava na 16-17 lokacija u gradu Sarajevu koji je podijeljen na 5 općina realizovao, ja mislim da je potrebno godinu dana. Mi smo potpisali ugovor na 2,5 mjeseca. I tu sam nekako prepisao sebi možda i čir na želucu. Mi da bi dobili dozvolu za oslikavanje murala treba da popunimo zahtjev za oslikavanje murala koji je u svakoj općini drugačiji. Da dobijemo saglasnost stanara ili etažnih vlasnika rezidencijalne zgrade. Najčešće su u pitanju rezidencijalne zgrade. Da bi to dobili, mi mora da prođemo kroz proces kucanja na vrata ili da kontaktiramo predsjednika kućnog savjeta određenog haustora koji nekad ima razumijevanje i sviđaju mu se murali, ali vrlo često nema razumijevanja prema muralima i apsolutno ne želi da čuje zato što mi radimo. Dobar dan, Draško Mikić dolazi ispred udruženja Obojena klapa. Trebali bi vam samo postaviti nekoliko pitanja. Treba nam, odnosno, vaša saglasnost za oslikavanje murala ispred vaše zgrade. Dobar dan, mi smo iz tog udruženja, bavimo se oslikavanjem murala. Neki su odmah u prvih minutu rekli, ne, ništa to ne interesuje me to, mada ne znaju ni o čemu se radi. I ti murali će se oslikavati bojama fotokatalitičnim koje čiste vazduh. Kako vam najbolje približio efekat tih boja, jedan kvadrat ofarban tom bojom postiže efekat kao jedno zrelo drvo. Ljudi slabo uopšte nisu do sad imali priliku da se susreću sa tom vrstom umjetnošću generalno, tako da jako mali broj ljudi u stvari razumije šta je to što mi radimo. Najčešće su, kada smo im došli na vrata, vidim mladi ljudi, ja volim da mladi ljudi nešto rade i zbog toga su nam, ja mislim, u suštini davali te svoje saglasnosti i potpise, a ne toliko zbog te umjetnosti, nažalost. Ako imamo više od 50%, mi možemo da pristupimo općini. Općini ne možemo da pristupimo bez katastarskog plana i ZK, odnosno zemljišno-knjižnog izvatka. Osim toga moramo da napravimo elaborat, odnosno predmjer murala zajedno sa okolinom i kolorističkim rješenjem i opis tehničke izvedbe murala kao i opis izgleda murala. 8 stvari puta 12 murala i 5 grafiti džemova. Kopije katastarskog plana mora se platiti da bi se dobilo to 11 maraka, onda idete u sud da čekate jedno 2-3 sata da dobijete ZK izvadak i onda sa tim kopijama opet idete u opštinu. U opštini se pretežno čeka i u opštini pretežno fali jedan papir, fali 2 papira. Vrlo često općina Centar ili Stari grad moraju poslati taj predmet Ministarstvu kulture i sporta na federalnom nivou, odnosno oni to onda proslijede svom Zavodu za zaštitu nacionalnih spomenika. Zavod za zaštitu nacionalnih spomenika onda pošalje arhitektu na teren. Arhitekta na terenu procijeni da li idejno rješenje tog murala je u skladu sa okolnim zgradama i da li bi taj mural mogao da bude naslikan tu, onda se vrati u svoju kancelariju, otkuca stručno mišljenje i to stručno mišljenje vraća nazad na nadležnost općini. Onda općina dolazi u mogućnost da nama izda dozvolu. Na svu sreću, većina ljudi koji su zaposleni u opštinama ili općinama u kojima radimo ima razumijevanja i nekako shvata, ne bih rekao možda da shvata, ali simpatizira murale. I
nekako simpatizira možda i nas koji se borimo sa tom cijelom birokratijom koje su oni itekako svjesni. Ovo je 4. dan, počinjemo izvlačiti konture. Do sad je bilo popunjavanje praznog prostora ili popunjavanje skice. Sad, kad završimo sa konturama, sa outlineom, idu detalji i finaliziranje, final touches, to je to. Baš je druga dimenzija rad na ovolikom formatu i baš je dobar doživljaj. Osjećam se pravo, moćno kad dođem pred neki veliki, ogromni zid i kad pokušavam da prenesim tu skicu iz svoje glave na taj zid, a on je i dalje čist. Nema ništa jače od tvog osjećaja. Mislim, pogotovo tek onda kad ga nacrtam, tad mi baš... Eto. Ja baš uživam kad radim, kad crtam, kad povlačim, kad slikam, kad bojim, kad farbam, kad četkam, kad... Znači vid relaksacije i inako istraživanja, ne mora ni taj grafit uvijek ispast dobar, to je vježba neka, praksa, mislim meni je sad na tom nivou. Nije mi ni bitno sad da to bude neki kvantitet, ni da to ispadne dobro. Više mi je uživanje u datom momentu kad to radim, taj proces. To je to. To je možda i najbitnije, da ono bude zabavno. Prvu fazu smo završili s pripremanjem, impregniranjem zida, nakon čega ide nanošenje prvog sloja boje, ide drugi, zavisi koliko potrebno bude, nakon čega dolazi toniranje, nijansiranje, završnih tonova, nakon čega je završen rad. U svakom tom koraku je određena čar toga oslikavanja. Pa tehnička ispravnost je potrebna za oslikavanje ovakvog zida. Gdje morate pristupiti, uslovno rečeno, molerski, ispoštovati boju, pripremu i sve ostalo. Pa ako gledaš zid na taj način, on će onda reći da slobodno da on kaže šta mu treba. Jer svakako moje uvjerenje to da ne mogu se 2 puta ista rada uraditi. Tako i sama skica u pripremi, ja lično ostavljam taj određeni luft, određeni prostor gdje se može manevrisati, gdje se iskoristi to što zid kaže. Nikad nije isti zid, nije isti teren, nije ista površina, nije... Na kraju krajeva ni vaše stanje unutar vas dok radite nije isto. Ovaj posao ima mnogo veze sa zidarskim poslom, jer se radi na zidu i trebaju se znati tehnike koje znaju ljudi koji inače rade na zidu. Pegle, recimo ovaj zid nije skroz gladak i ne može, ne znam, neki valjak na njega, da treba neki zlakama, to se mora znati. Ja sam malo prije valjkom za glatki zid pokušavao ovo da okrećim, onda sam izabrao četku. Pa ovo je dosta usamljenički posao, znači dosta sam, ali isto tako dosta meditativan posao i meni se to sviđa i odgovara mi dok slikam, znači da na neki način meditiram. Što se konkretno tiče oslikavanja murala, za mene to nekako predstavlja izlaženje iz komfort zone u kojoj se nalazim dok slikam. Introvertna sam osoba, imam i dosta socijalne anksioznosti. To sve govorim zato što da bi se jedan mural oslikao potreban je dodir s vanjskim svijetom. Za mene dodir s tim vanjskim svijetom predstavlja nekako put u nepoznato, ali to je put kojim se radujem jer tad imam najviše priliku da napredujem i stečem nova iskustva. Mislim da u oslikavanju murala postoji veća odgovornost, prije svega to što smo u javnom prostoru i nekako kada se baviš slikarstvom i radiš izložbe, na tvoje izložbe dolaze ljudi koje zanimaš i ti, zanimaš i tvoj rad i generalno mislim da su to ljubitelji umjetnosti, i tako da korespondiraš s ljudima koji će svakako nekako i čitati umjetnost i gledati umjetnost i slušati umjetnost dok je, znači, kada se mural postavi javni prostor, energiju njegovu poruku mogu pročitati, vidjeti i energetski osjetiti neki ljudi koji inače ne bi imali za to priliku. Ne bih vezao i umjetnost sa nekom odgovornošću. Ja sam u biti, ja sam i pravnik, imam neki
drugi posao, neki drugi život, porodicu, dvoje djece, u crtanju nema odgovornosti. Mislim, to je umjetnost koju je čovjek ispolji u jednom trenutku na određenom prostoru i ne bi je baš nešto vezao za neku odgovornost. Sliku koju radim, rekao sam već da je likovnjačka, povezana je sa prošlom godinom, recimo 2020. u kojoj smo svi nekako bili zatvoreni. U biti pozadina je kao kosmos koja predstavlja kao neki prostor koji nema svoj ni početak ni kraj i jednostavno dječaka nekog koji izlazi iz tog lockdowna, iz tog recimo nekog zatvorenog prostora ima i želju da putuje i da oslikava i druge stvari. Oduvijek se bavim crtanjem slikanja od kako znam za sebe, a osnovni motivi na mojim radovima su uglavnom portreti i ženske figure, snažne ženske figure sa prodornim pogledom. Ja vjerujem da su moji radovi u stvari produkt moje podsvijesti, a najzabavniji dio rada je u stvari sam proces, jer nikada ne znam kako će ispasti to na kraju. Kada uzmem da radim nešto što ja volim da radim, uglavnom je to iz glave i nikada nemam neki poseban koncept kako će to izgledati, nego u samom procesu rada desi se to što se desi i rad ispadne nešto sasvim drugačije od onoga što sam planirala. Mislim da nije bitno za murale da su društveno angažovani, ali da je bitno za ljude da su murali društveno angažovani, jer je to vrsta umjetnosti koja se nalazi na ulici i ne bira svoju publiku i publika ne bira nju. Za razliku od svih drugih vrsta umjetnosti koje imaju određenu malu skupinu, odnosno malu publiku. Jer nažalost, evo u našoj državi, jako je mali broj ljudi koji posjećuju i izložbe i predstave i čak i kina i koji gledaju filmove. Pa u suštini nekako želim da pričam o našem ljudskom odnosu prema prirodi i o opasnosti u kojoj se nalazimo stalno i konstantno zbog našeg odnosa prema prirodi. Jel? A s druge strane, sama ova aleja na Iliđi, pošto trenutno crtamo na Iliđi, je u veliko, mislim, nije opasnosti, nego je stara i ističe joj vrijeme i skoro je pred smrt. Pa sam htio kroz ovaj mural nekako i da pokažem tu njenu trenutnu situaciju. A to je 5 do 12, ovi satovi će prikazivati 5 do 12. Za vrijeme festivala koristit ćemo boje koje pročišćavaju zrak, zapravo pročišćavaju zagađeni zrak. Ta tema me inspirisala da naslikam neki mural vezano za tu zagađenost. Sad sam uzeo sam zagađenosti mora i tog morskog životinjskog svijeta. Tako da ću naslikati, pošto ja bavim 3D anamorfnom uličnom umjetnošću, dakle bavim se optičkim iluzijama, naslikat ću jedan, to se zove Paradox Triangle, koja je zapravo optička iluzija i on će predstavljati more, bit će u obliku mora, sastojat će se od vode, hajmo reći tako. I oko tog trokuta naslikat ću neke elemente koji su vezane za more. Pa to se zapravo desilo sasvim slučajno da sam se počeo baviti time, meni to nije ni palo na pamet. Slučajno sam vidio jedan taj plakat na Akademiji likovne umjetnosti dok sam studirao, kad sam bio na 2. godini. Tako da sam se prijavio tu, učestvovao i nekako sam to zavolio. Tako da sam se bavio nakon toga i dalje tom 3D anamorfnom umjetnošću. Kasnije sam saznao da ima mnogo festivala po Evropi. Tako da sam se polako počeo prijavljivati i putovati sam i učestvovati na tim festivalima. Tako da danas se time bavim, od toga i živim. Što se tiče stencil arta, vizuelno je slično kao pop art, ali izrada naravno nije ista jer ja za stencil art koristim šablone i sprejeve, a pop art je više vezan za sito štampu. Ovo je kao trakasta umetnost, ja to tako zovem. Trake su šire ili deblje u zavisnosti od senke, da li je tamnija ili svetlija.
I kad vidite negativ, totalno ne možete da zamislite kako izgleda u stvari. Totalno čudno. I u stvari samo jedna boja, a pravi senke nekako vizualno. Što se tiče street arta, ja sam živela u Beogradu preko 6 godina i tamo je jako izražen i to je stvarno predivno jer svaki put kad odete i prođete Beogradom vidite kako ta street art scena živi i napreduje, što je jako lepo. I nekako imam osjećaj, od kako sam počela da živim u Beogradu, imam te osjećaj kao da ta vrsta umetnosti nije uopšte kažnjiva. Jednostavno su se ljudi saživali s tim da to tako treba da bude. Tako da ja nisam vidjela ni u jednom drugom gradu da je to toliko prihvaćeno. Pa eto, počeli smo slikat. Eto, slikamo već zadnjih 5 dana. Ovo danas nam je 6. Kako se zove ispravo smo radili skicu skupa. Kako se zove, Džavid me nezvao na mobitel i onda bi jedan ovdje bio na dizalci. I kako se zove, skicu radio, slikao je, a drugi bi tamo s one ulice, kako se zove, navodio drugog. I onda smo se pomalo mijenjali i tako. Smo uspjeli nekako da ubodemo skicu. I onda evo, to je bilo možda neki 1,5 dan prvi kako smo krenuli raditi i onda kasnije već smo počeli da slikamo i radimo pomalo. Rad u paru je uvijek izazovan, ali uz dobru organizaciju i dobar dogovor bude super i zanimljivo. I nekako ovako na zidu nisi sam, imaš nekog da pričaš s njim i da bude zanimljivije i zabavno. I podijelili smo se tako što je kolega uradio lica, ja sam odjeću, radili smo skupa pozadinu i ovu biljku dole. Ove životinje zato što nekako su među najugroženijim. Kako zove, eto, u zadnje vrijeme, pogotovo nosorog. I onda smo eto htjeli malo da njima damo tog nekog svjetla. O zagađenju, kako se zove, voda, o tome ne treba puno ni govoriti. Zbog toga smo odabrali kita i kornjaču. Kako se zove, medvjeda i listce, očito zbog krzna. Kako se zove, i tako. Sa ovim muralom želimo da pokažemo da će priroda pobijediti, odnosno da će izrasti neki cvijet, neko drvo, plod zemlje iz sivila, iz grada, iz svega što prirodu guši i sputava je da radi svoje. Vrlo interesantno biti na nekom random mjestu 5 dana i tu crtati, upoznavati nove ljude, ljudi koji prolaze, dolaze, situacija u tom naselju i tako dalje. To je sa te strane umjetnika, jel? To je ta ulična umjetnost u stvari, umjetnost na ulici. Pa ne znam tačno gdje odlutam, to je neki, ne znam kako bi nazvao, trans, neko je, ne znam, nemam osjećaj za vrijeme, nemam osjećaj za mjesto gdje se nalazim, to jednostavno samo radim i okrenem se iza sebe, prošlo nekoliko sati, a ja nisam ni primijetio, tako to mi je jedan od ljepših osjećaja. Moraš imati neku ideju, nešto na osnovu čega ćeš da razviješ sve. Mislim, ne moraš, možeš ti nacrtati srce ogromno, roze, boje, plave, nepno koje, plavo srce. Ali bilo bi dobro da imaš neki temelj na kome se sve zasniva, na čemu se sve zasniva, da to ne bila šuplja priča. Evo ovaj mural konkretno, hajde izbjegavam cijelo vrijeme da ga opisujem zato što volim da malo ljudi kad vide da oni sami percipiraju šta se dešava. Dakle, u pitanju je jedan fragment stvari vremena u kojem osoba dotična koja je prikazana na zidu ispija kafu iz fildžana i taj zvuk koji se proizvodi prilikom potezanja kafe, mi to zovemo srk. Tako da mural koji je naslikan prikazuje srka. Zašto je srk bitan za Bosnu i za Sarajevo? Zato što Sarajevo kao centar Bosne i Hercegovine još uvijek odiše tim nekim
duhom prošlog vremena. A generalno poruka koju bi volio da pošaljem u svakom muralu je drugačija. Ovaj bi bio, jel da se ne stidimo možda i da ne odbijamo toliko tu našu tradiciju trčeći za nečim što je tamo. Jer nećemo ništa postići, moramo se okrenuti sami sebi, svojoj zajednici, svojoj tradiciji, običajima. Jer mislim da su to jaki temelji za izgradnju nečega nego li da krećemo ponovo iz početka kupeći tuđe furke. Bio sam u San Marinu. Taj gradić uđeš, popne se gore, a one kod čaršija recimo, znaš. Stalno sam u životu zamišljao, rekao što bi ja volio da je Sarajevo kod San Marino, da se zove San Sarajevo. Da ima svoj aerodrom, čaršiju i da samo prodajemo suvenire, ćevapčiće, svače, ljeskavice, bureke, ono vamo da Italijane, da one džiđe, da ih tušimo i da živimo od turizma. Jedan moj drug je rekao, kad je opisivao arhitekturu Sarajeva, rekao da je to anarhistično. Znači da ima svega, da je to kaos totalni. Od starih, ne znam, iz osmanskog vremena objekata, pa Austro-Ugarske, pa komunizma, pa sad ovog novog stakla. Znači totalni je miks i totalna je ludnica. Meni to ima neki šarm i neku estetiku, ali slažem se da treba unijeti boje u sve to. Pa ponekad ga doživljavam kao asfaltiranu njivu, često ga doživljavam kao dom, kao negdje gdje sam postao, nastao i sve ostalo. Ali eto, ako ćemo uzeti jednu stranu i drugu stranu, negdje se naći na sredini, grad sa mnogo potencijala, sa mnogo prilika u budućnosti, ali trenutno ga guše i potapaju neki strojevi, mašine koji im nije uopšte za cilj, ne znam, neki napredak, prosperitet, mladi, stari, nego samo profit. Sarajevo izgleda kao jedan jako buntovan grad. Citirat ću Brian Ena koji kaže da je razlog zbog čega ima puno, znači ne murala, već grafita potpisani, da je to jedan način kao revolta mladosti. Ja se slažem, mi smo ovdje u ratu puno propatili i nismo našli način kako baš da se izrazimo. Onda vjerujem da su sve te zgrade koje su potpuno ispisane raznim potpisima mladih ljudi, neki način na koji oni ispoljavaju svoju represivnu tugu i bol koja je u nama ovdje i dalje jako izuzetno prisutna. Mi ovdje i dalje imamo, znači nove zgrade, imamo taj kapitalizam savremeni koji je došao, ali tuga ne poznaje ni kapitalizam, ni bilo šta, ona je dalje tu i prisutne. Ja to osjetim jer sam dio ovog grada, jer su moji prijatelji Sarelije. Moja porodica je tu i osjetim bol i kolektivnu i individualnu i moram priznati da često mi baš i nije lagano živjeti ovdje. Sarajevo je najljepši grad i najružniji grad na svijetu. Grad koji je toliko prljav i isprljan na razne načine, koji je toliko nekako uništen i propatio ne samo ratom i ratovima koje je proživio, nego konstantnim uništavanjem i ubijanjem i mentaliteta njegovih ljudi i njegovih građevina, njegovih zelenih površina. Sarajevo je najljepši grad jer sam se ja tu rodio i Sarajevo, brat moj, volim taj grad više nego išta na svijetu i proveo sam
99% svog života u ovom gradu, na ulicama ovog grada i baš jedan dobar dio svog odrastanja ja sam proveo na Grbavci, tu sam i crtao najviše i družio se sa svojom rajom. Kad se popije na Trebević nema ništa jače, iskreno, od Sarajeva, prejako. Eto, ne znam što da ti kažem. Pa evo recimo u našem slučaju, u našoj državi, u našem gradu, ljudi jako slabo konzumiraju tu umjetnost i ne posjećuju galerije i slično. Tako da ako budemo oslikavali velike murale koje niko ne može da ne vidi kad prolazi, samim time će i više ljudi konzumirati tu umjetnost u gradu i možda će nakon nekog vremena više početi da cijene pa da posjećuju i galerije i to ja mislim da doprinosi svojoj kulturi našeg grada. Umjetnost vidim kao energiju koja se kroz mene kao alat izražava i predočava svim ljudima koji možda nisu u stanju da istu prenesu. Tako da, moj zadatak u svemu tome je da uživam dok to radim. Ja mogu otići iz Sarajeva, a što je najgore, što Sarajevo ne može otići iz mene. Ja gdje god krenem, on za mnom. Bio sam u San Marinu. Taj gradić uđeš, popne se gore, a one kod Čaršija, recimo, znaš. Murali na ovim prostorima su možda nedovoljno prihvaćeni, baš iz tog razloga što ih nema dovoljno. Ljudi nisu upoznati sa njima. Svaki zid koji nema namenu da postane zid koji nekome pruža neki osjećaj, neku emociju, neku lepotu i jednostavno da krasi bilo koji grad. Ono vamo da Italijane, da ne džiđa, da ih tušimo i da živimo od turizma. Moć lijepog je, mislim, lijepa žena, lijepa knjiga, lijepo priroda i more, to je nešto što ispunjava dušu na jedan način na koji je teško da bilo što materijalno može. Tako da, apsolutno mislim da obogaćavanjem moga grada sa zidovima koji će biti ukrašeni prelijepim pričama, porukama, mogu ljudima dati nešto iznutra. Mislim, to je barem moje mišljenje. To je nekako cilj umjetnosti, da prečišćava nekako naše shvatanja ili naše neka uvjerenja, da razbija neke predrasude ili evo kao što smo mi se odlučili za ovu temu ugroženih životinja, nekako da diže svijest ljudi o nekom problemu koji vlada ovim svijetom. To je nekako cilj ulične umjetnosti. Mi dobijamo mogućnost, šansu i prostor od tih ljudi da stvorimo nešto i da napravimo na tim fasadama svoja djela i da ih na neki način učinimo malo i svojima. Činjenjem ih malo svojima, onda i opet dajemo drugim ljudima, pa se vratimo, shvatimo da su fasade u stvari svačije, one su javni prostor, one nekako nalaze se u tom javnom prostoru, vrlo često ga ograničavaju i sad ako mi možemo na toj granici, na nekom tom zidu koji nas sprječava da vidimo sve što je iza, da nacrtamo nešto i stvorimo neki drugi svijet i osvojimo tu neku fasadu koja je bila siva. Mi smo tim svojim djelom i tim nečim što smo osvojili još više povećali javni prostor. Nekad ovo i u mašti, a nekad smo ga i stvarno povećali. Djeluje puno veći. Ali najbitnije je u stvari to povećanje javnog prostora i ulazak u svijet mašte kod ljudi koji može da se izazove oslikavanjem jednog murala. Svi mi gledamo samo ono što je naše i slabo u stvari brinemo o zajednici, a mislim da je odgovornost svakog od nas prije svega da se brine o zajednici i da doprinosi zajednici u kojoj živi na njegov, samo njemu svojstven način. Eto, ako ne može više, jel? Isto tako je moj svojstveni način, jedini način koji ja znam, jedino kako ja mogu da doprinesem ovom gradu i
društvu jeste u stvari stvaranje jednog ovakvog festivala i oslikavanje, crtanje, bavljenje uličnom umjetnošću. Ja rekao, Bog zna šta se je promijenilo, sve se promijenilo ovdje. Jedva čekam kad ću doći u Sarajevo i onda kad se vraćam dozgo, skopije glave, kad ugledam svjetla, evo ga, Sarajevo. I onda to iz te pjesme vidim svjetla, znaš. Ja mogu otići iz Sarajeva, a što je najgore, što Sarajevo ne može otići iz mene. Ja gdje god krenem, on za mnom. Yes!